महिला तृणमूल नेता को लाइट पोस्ट में बांधकर जोरदार प्रहार। इतना प्रहार किया, ग्रामीणों ने थाने में 6 के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। मोयना के मल्लिक मोड़ इलाके में शुक्रवार रात को मोयना पंचायत समिति के वन और भूमि विभाग के कर्माध्यक्ष को लेकर विवाद हुआ। स्थानीय लोगों ने उन्हें लाइट पोस्ट से बांध दिया और जमकर पिटाई कर दी। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल नेता हमेशा अवैध वसूली में लगे रहते हैं। संदीपन नामक वन भूमि कर्माध्यक्ष ने गरीब आतौर के घर बनाने के नाम पर पैसे मांगे। आतौर ने पैसे ना देकर खास जमीन पर घर बनाना शुरू कर दिया। संदीपन घर तोड़ने गया तो गुस्साए ग्रामीणों ने उसे घेर कर पिटाई कर दी। बिहार में ममता को बुलडोजर दिखाई देती है, लेकिन जब उनका ही पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी का घर तोड़ता है तो वो ममता को दिखाई नहीं पड़ता। स्थानीय बीजेपी नेतृत्व इसे तृणमूल की गुटबाजी का नतीजा बता रहा है। तृणमूल का दावा। स्थानीय तृणमूल नेतृत्व का कहना है कि संदीपन मैच देखकर लौट रहे थे। रास्ते में एक मस्जिद के सामने कुछ असामाजिक तत्व जबरन कब्जा जमाए हुए थे। उन्हें हटाने पर संदीपन से बहस हो गई। इसके बाद हमलावरों ने उन्हें घेर लिया, लाइट पोस्ट से बांधा और मारपीट की। आधे घंटे बाद संदीपन को मुक्त कराया गया। पहले उन्हें मोयना स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर अब उन्हें तमलुक के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। मोयना थाने में 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। जिला पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल से सोनाली ठेकेदार की रिपोर्ट। গতকাল রাতে ময়নার মল্লিকপুর এলাকায় ময়না পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষকে ঘিরে বিক্ষোভ এবং গণদোলাই মারধর হয়েছে বলে একটা অভিযোগ শোনা গেছে। কি বলছেন? এটা বলে শুনুন, তৃণমূল কংগ্রেস সবসময় তোলা তুলতে ব্যস্ত। আমি যতটুকু খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে ওখানে আতাউল বলে একজন গরিব মানুষ আছে, তাকে একটি ঘর করে দেওয়ার নামে টাকা পয়সা তোলা চাইছিল। সেই টাকা পয়সা উনি দিতে পারেননি বলে কালকে আমাদের এই বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ এবং জায়গাটা শুনেছি যতটুকু হয়তো মসজিদ বা খাস জায়গা হবে, সেই জায়গায় উনি যেহেতু বাড়ি করছেন ওনাদেরকে তোলা দেয়নি। উনি কালকে ওনার লোকজন নিয়ে গিয়ে ওখানে ওনার বাড়ি ভাঙচুর করার চেষ্টা করে। এই জন্য ওখানে স্থানীয় লোকজন খেপে গিয়ে ওকে ধরে কালকে একদম ওখানে গণপ্রহার করেছে। আর এটা তো তৃণমূলে তার নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফসল। এরা তো সবসময় তোলাবাজি তুলতেই ব্যস্ত। আর সাধারণ মানুষ ওখানে কালকে। আমি শেখ জামাল ইসলাম, মহিলা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ। আমাদের মহিলা পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান ভূমি কর্মাধ্যক্ষ সন্দীপন জানা, ডাকলাম বাপি জানা। আমি আর বাপি জানা দুজন মিলে কালকে রবিবার বা ময়না গড়সাপাতে রবিবার বাজারে ঢালাই বল প্রতিযোগিতা খেলা হয়েছিল। আমরা দুজন দাঁড়িয়ে, পুরনো বন্ধুত্ব, দুজন দাঁড়িয়ে খেলাটা দেখতেছিলাম। খেলা দেখার পর প্রায় 9:30 বাজে। তো বাপি জানা বলছে আমাকে, দাদা আর দেখবো না, আমি বাড়ি যাবো বলে। আমি বাপি জানা, আমার ভাইয়ের দোকানে আগের দিকে বাপি জানা মোটরসাইকেল ছিল। তো বাপি জানা আমি আসছি ভাইয়ের দোকানে আগের দিকে, বাপি জানা মোটরসাইকেলে যাবে, দেখি না আমাদের মসজিদের একটা জায়গা, আমার দোকানের পিছনে, ভাইয়ের দোকানের পিছনে মসজিদে একটা জায়গা আমাদের পাড়ার অসামাজিক কিছু লোক মানে জোর করে দখল করে আছে। তো সেইখানে আমাদের পাড়ার 2-3টা ছেলে ওদেরকে বলছে যে তোরা যে জোর করে মসজিদ জায়গায় দখল করে আছিস, মসজিদের জায়গায় ছাড়িসনি কেন? এই নিয়ে ওদের মধ্যে একটা তর্ক বিতর্ক হয়। তো আমি বাপি জানা ব্যাপারটা বললাম যে কি হচ্ছে ওখানে দেখি। তো বলে